अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है निकाह की अहमियत। अज़दवाजी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह रूम में जहां अपनी दूसरी नेमतों का जिक्र फरमाया है, वहां उस नेमत का भी जिक्र फरमाया है। इरशाद होता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे ही नफूस में से तुम्हारे लिए बीवियों को पैदा किया ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। सूरह एराफ में है, वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि तुम उससे सुकून हासिल कर सको। सूरह नूर में निकाह करने की भी तरगीब दी गई है और निकाह कराने की भी फरमाया, और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो, और अपने गुलामों और लोंडियों के भी जो नेक हो निकाह कर दिया करो। यहाँ जहन में एक सवाल पैदा हो सकता था कि जिसका निकाह हम करवा रहे हैं, अगर उसके माली हालात अच्छे ना हों तो वो अपने अखराजात कहाँ से पूरा करेगा। चुनाचे मज़कूरा बाला आयत के आखिर में फरमाया गया कि अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपने फजल से गनी कर देगा। ये अजीब बात है कि निकाह की वजह से इंसान के अखराजात और माली जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है, लेकिन घर में अहलिया और औलाद के आने के बाद रिज़्क में बरकत हो जाती है। कहाँ तो ये हाल होता है था कि अकेले की ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती थी, और कहाँ अब ये सूरत है कि वो अपने कुंबा के 10 अफराद के अखराजात सहूलत पूरा कर लेता है। उसीलिए फ़िक्र फाका के अंदेशा से औलाद को कत्ल करने से मना किया गया है। अर्ज़ किया जा रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़दवाजी ज़िंदगी को एक नेमत करार दिया है और निकाह करने और कराने की तरगीब दी है। इसीलिए हम देखते हैं कि हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने निकाह वाली ज़िंदगी गुजारी, हालांकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा डरने वाले, आखिरत की फ़िक्रत रखने वाले, इंसानियत की फलाह व बहबूद के दर्द की वजह से तड़पने, बिलकने और रोने वाले थे। उसके बावजूद उन्होंने निकाह किए और बीवी बच्चों के हकूक बतरीक एहसन अदा किए। सूरह रहद में है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीवियां और औलाद भी दी थी। एक हदीस में सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों को अंबिया की सुन्नत फरमाया है। पहली चीज़ हया की है। किसी हदीस में हया को ईमान का एक शोबा और किसी हदीस में और किसी हदीस में हया और ईमान को दवा ऐसे साथी फरमा गया है जो इकट्ठे ही रहते हैं। ईमान होगा तो हया भी होगी, और अगर कोई शख्स हसा से महरूम है तो उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। दूसरी चीज़ खुशबू लगाना है। सारे अंबिया खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कीमती और बेहतरीन खुशबू होती थी वो इस्तेमाल फरमाया करते थे। अंबिया की तीसरी सुन्नत मिसवाक करना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मिसवाक की इस कदर अहमियत थी कि आपने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होती तो मैं सबको मिसवाक का हुक्म देता। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की चौथी सुन्नत निकाह करना है। मुतअद्दिद अंबिया ने एक से ज़ायद निकाह किए और खुद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की और आपकी 9 हरमता हयात जिंदा रहीं। निकाह की अहमियत का अंदाज़ा उससे लगाइए कि एक हदीस में फरमाया गया है कि 3 आदमियों की मदद करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर लाजिम है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जिहाद करने वाला, वो मुकातिब जो बदले किताबत अदा करना चाहता हो, और तीसरा वो शख्स जो पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हो। सही बुखारी में है
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح سے نظر اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ حلال کی قدر و قیمت جانتا ہو، نکاح کے بعد اس کی نظر جھک جاتی ہے، غیر محرموں کی طرف نہیں اٹھتی، وہ تاک جھانک سے بعد آ جاتا ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور یہ حفاظت کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ہے یہ ضمانت اور کتنا عظیم ہے ضامن! کون سا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ ضمانت حاصل کرنے اور زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا داعیہ پیدا نہیں ہوگا؟ اور نکاح ایسی چیز ہے کہ حلال پر اکتفا کرنے والوں کے لیے اس کی وجہ سے پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ البتہ جن کی فطرت میں خباثت ہوتی ہے اور جن کا طبعی میلان حرام ہی کی طرف ہوتا ہے، وہ نکاح کے باوجود بد نظری اور بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ معاشرے کو نجاست اور بے راوری سے بچانے کے لیے شریعت نے عقد نکاح کو آسان تر بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب مناسب رشتہ سامنے آ جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، وگرنہ اس تاخیر کے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ ترمذی میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور سیرت و کردار تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر لو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ اس فتنہ فساد کے مناظر ہم گلی کوچوں، شہروں اور دیہاتوں میں اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا ہمیں آئے دن ہوشرباد داستانیں سناتا رہتا ہے، خفیہ تعلقات اور آشنایاں، گھروں سے فرار، خاندان سے بغاوت، کاروکاری اور غیرت کے قتل، عزت و ناموس کی پامالی، ڈھلتی جوانیاں، خزاں زدہ چہرے، اجڑتے گھر، کچہریوں اور تھانوں کے چکر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے سدباب کے لیے مؤثر تدبیر نہیں ہو رہی ہے۔ حالات و مشاہدات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جب ہم نے حیلوں بہانوں سے مناسب رشتے بھی ٹکرانے شروع کر دیے تو ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہو گیا۔ کاش ہم جان سکیں کہ نکاح صرف تولد و تناسل اور قضائے شہوت ہی کا ذریعہ نہیں، بلکہ تکمیل ایمان کا بھی سبب ہے۔ مشکوات کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کامل ہو جاتا ہے۔ اب اسے باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔